परिचय रखु नमस्कार मु प्रदोष कुमार महांती बाबा सेना युव परिषद उपसभापति। कौन कहिए गला वर्ष आरंभ रही शीतल षष्ठी महोत्सव ए वर्ष भी खूब आरंभ जना पड़ी कौन रही प्रोटोकॉल कौन रही केते आर्थिक मूल्य रही केते दिन यात्रा रही कौन कौन अच्छी माने मनोरंजन दायित्व रही मनोरंजन अच्छी आमर कार्यक्रम शुभारंभ हम 3 तारिख रु 11 तारिख जाए से भितर रही रामदोली ड्रागन दोली एवं आमर राजधानी अपेरा 3 राति बाजीमात करिवो एवं लोकंकर मनोरंजन हेबो। बर्तमान देखिए बोले सारा अंचल यात्रा माहौल इलेक्शन माहौल बर्तमान लगी इलेक्शन माहौल जो जून 1 रही चतुर्थ पर्याय निर्वाचन लोक आसीपर कि ठीक हाँ जून 1 रोचे आमर तो एठी सरी जाइए इलेक्शन जून 1 आसबार किसी असुविधा ना लोक आसवे एंजॉय करेंगे चलीजे बाबा माँ आशीर्वाद नहीं चलीजे। श्रद्धालु तो आर वर्ष बहुत भिड़ रही है एथर भी भल ताठू टी अधिक भिड़ स्थानीय प्रशासन को आम धन्यवाद दबा आर थरक बहुत आमको साहाय्य करते से एथर भी साहाय्य करेंगे। सीताकांत नायक मंडी मो बाबा सेना युव परिषद तार हूँ मुख्य प्रमुख उपदेष्टा एटा 2023 मसीह अकेजन आम थिला शिव विवाह पश्चिम ओडिशार होउची महासमारोह रे आम पूर्व ओडिशार शिव विवाह सब होउची किंतु छोट आकार रे होउची आमर ये बाबा सेना युव परिषद सभापति नेतृत्व रे गोटे बसिकी पिला मानकर ये युव परिषद गोटे विचार कला जे आमे गोटे महोत्सव करवा महा उत्सव ए बाबांकर विवाह हम रोषणी हम भोजीभात हम विवाह जेमती कार्य हवा कथा हम ता भितरे आमे महोत्सव करवा एवं 50 फुटिया मंच हम प्रत्येक दिन संध्यारे जेमती महोत्सव मंच चलुची एंटरटेनमेंट करने सांस्कृतिक प्रोग्राम जो सांस्कृतिक प्रोग्राम आज लोक देखी पारना बुड़ी बुड़ी जाऊँची ओडिसी आपणकर पाइक आखेड़ा धुड़ुकी पाला जिते प्रकार आम पारंपरिक जिनस ये बुड़ी बुड़ी जाऊँची ताकू आमे पुनरुद्धार करी पुणी थे ग्राम देखापी एवं सहर रे होउची कौन सी गाँव में महोत्सव हो नथिला प्रथम आमे चिंता कलु ये युव परिषद सभापति नेतृत्व रे ये गोटे चिंता करागला आमर केसीयर रवीन सिंह उपसभापति प्रदोष ये समस्ते बसिकी गोटे कहले जे आम गोटे बड़ आकार रे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करें दीर्घ समय करवा जोटा दुकानी आसबे गोटे किणा बिकार गोटे माहौल सृष्टि हम एवं रामदोली केबे गाँ मानक पड़नी रामदोली ड्रागन ब्रेक डांस ये सब जिनस एंटरटेनमेंट करेंगे संध्यारे प्रोग्राम देखिए एवं खाद्य दुकान लगे किसी खाइबे किसी घरकरणा सामान दुकान लगे ताकू घर को नेबे एवं बाबांकर श्रद्धालु भक्त मैंने आसे बाबांकर आशीर्वाद नेबे ये सब बहुत प्रकार प्रोग्राम ता भितर अच्छी मंच यात्रा भी अच्छी मंच यात्रा भी राति लोक देखिए सेटा हूँ 11टा पर सकाळ पर्यंत संध्या प्रोग्राम हम एवं आमे आउ गोटे बड़ चिंताधारा करूँ आमर उत्तर जटणी रे बहुत प्रतिभावान व्यक्ति अच्छा से प्रतिभा सम्मान मानपत्र दे उपटोकन दे आम ये बाबा सेना गोटे ये संवर्धित करिबो एवं सम्मान भी दब एटा स्थानीय जनता या मेसेज रहिबो ये जेहेतु गोटे छुट्टी समय स्कूल छुट्टी ऑफिस छुट्टी समर सीजन छुट्टी रोचे समस्ते ए गरम रे भी राति घरे रही पारु नाहंती एसी जार नाही समस्ते गोटे बाहर बुलिबार गोटे मजा मजलिस करेंगे खाइबा दुकान लगे बंधु मिलन हम कुणिया मैत्र समस्ते आसवे झील बोहू मैंने जो बह ये गोटे अकेजन आसापी गोटे स्वतंत्र ये एवं शिव भक्त प्राय समस्ते श्रद्धालु शिवंक दर्शन करेंगे
ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ଏବଂ ମଜା ମଜଲିସ୍ ବି କରିବେ। କଣ କଣ କେତେ ତାରିଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇଟା 3 ତାରିଖରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର 11 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଧୂଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାବା ମାଙ୍କର ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଆମେ ଏକ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ 11 ତାରିଖ ଦିନ କରିବୁ। ବାବା ସେନା ଯୁବ ପରିଷଦ ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାବାସାହେବ ଯୁବ ପରିଷଦ ସଭାପତି, ମୋ ନାଁ ମିକନ ମହାରାଣା। କଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ଯୋଉ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅଛି ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ମହୋତ୍ସବ ଯୋଉ ହେବ କଣ କହିବେ? ମହୋତ୍ସବ ଏଠି ଜଟଣୀରେ ହେଉଛି, ଟାଉନରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେଉଛି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଉନାହିଁ। ତ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଉତ୍ତର ଜଟଣୀ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ। କଣ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ କଣ ରହୁଛି ସବୁ କଣ ମାନେ ଇଏ ରହୁଛି? ଏଥିରେ ଏଠୁ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେବ 3/6/2024ରୁ 11/6/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ୟା ଦେହରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ଅହରାତ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାତ୍ରା ବି ରହୁଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା ଯେମିତି ହେବା କଥା ମହୋତ୍ସବରେ ହୁଏ ହେବ। ଆଉ ଦୋଳି ଜନସାଧାରଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଭରପୁର ଲୋକ ଆସି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂ ଗମେଇ, ବାବାସାନାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, କେସିଅର ସଦସ୍ୟ। କଣ କହିବେ? ଗଲା ବର୍ଷ ଧୁମଧାମରେ ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ ଧୁମଧାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗଲା ବର୍ଷ ତ ଆମେ ଯାହା ଭାବିଥିଲୁ ତାଠୁ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଥରକ ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିବା ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗୋଟେ ମାନବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ହେଲେ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାବାସାନାର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ଏକାଠି ହେଲୁ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଠରେ। ସେଇଟା ହେଲା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ଗୋଟେ ବେସ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଦରକାର। ସେ ବେସ୍ଟା ହେଲା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ବାବାଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ବିବାହ ଉତ୍ସବର 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ, 11 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ। ସେ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଆଉ ଅପେରା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟାକ ଭଲ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଅପେରା ପାର୍ଟି, ରାଜଧାନୀ ଅପେରା, ସେ 3 ରାତି ଯାତ୍ରା କରିବ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାଗମ ହେବ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କଳା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, 2 ବର୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମଢେରୀ ମହୋତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଲୋକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଏଣ୍ଟଟା କହିଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ କଳା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ସେ ସଂସ୍କୃତି କଳା ବୁଡ଼ିଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଉଦ୍ଯାପିତ, ଆମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିପାରିବୁନି, ଗୁଣିଚୁଚା ଭଳିଆ ଆମେ କିଛି ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସେଠି ଆଖଡ଼ା ଖେଳ ହେଉ, ବାଡ଼ି ଖେଳ ହେଉ, ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉ, ସବୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ହେଉ, ସେକୁ ଆଣିବା ପାଇଁକା ସଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଆମର ବାବାସାନା ଗ୍ରୁପ ଲାଗିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି।